अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास, मैं हूँ आपकी इस्लामियात इंस्ट्रक्टर। और आज अल हादी एकेडमी ऑफ इस्लामियात में हम तारुफ़ फ़िक़्ह जो कि बीए पार्ट 2 की इस्लामियत इलेक्टिव में से एक मुकम्मल बाब है। और इस बाब के अंदर जो है हमारे पास दो टॉपिक्स हैं। पहला ये तारुफ़ फ़िक़्ह वाला है और दूसरा इसका जो बाब है वो मसाइल फ़िक़्ह के हवाले से है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो बाब हैं इसमें से इस बाब के 20 मार्क्स हैं और इस बाब के 10 नंबर हैं। और ये 10 नंबर में भी चॉइस होती है, 2 क्वेश्चंस होंगे, आपने कोई एक सवाल हल करना होगा। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले इल्म फ़िक़्ह का तारुफ़। फ़िक़्ह लुग़वी मानी शक और फ़तह के हैं, और इसको आम अल्फाज में अगर समझें हम तो फ़तह के मानी है खोलना। ठीक है, और ये जो है फ़तह, इसका मतलब ये होता है कि फ़िक़्ह के मानी है कि किसी भी मसले को खोल कर बयान करना है हमें। और अल-फ़िक़्ह हक़ीक़तुल शक वल फ़तह, यानी फ़िक़्ह की हकीकत तहक़ीक़ करना। शक यानी किसी चीज़ की तहक़ीक़ करना और फ़तह यानी उसको खोल कर बयान करना है। असल में इस तमाम के अंदर जो चीज़ हमें खोल कर बयान करनी होती है वो है शरई मसाइल के हवाले से। असल में हम जो है यहाँ पर सारा शरई मसाइल के ऊपर डिस्कस करते हैं। और इसके अंदर जो है हमारा वुज़ू से लेकर यानी तहारत वाले बाब से लेकर हमारे दी एंड निकाह, तलाक और इसके अलावा भी जितने भी मसाइल हैं जिसमें औरत के दूध पिलाने के मसाइल तक आ जाते हैं। ठीक है, तो ये सारे जो मसाइल हैं इनको खोल कर बयान करना जो है ये इल्म फ़िक़्ह के अंदर शामिल है। अब यहाँ पर कुरान हकीम में फ़िक़्ह, तफ़क्कुह, इस्तिंबात और इज्तिहाद के अल्फाज बार बार इस्तेमाल हुए हैं। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में क्या फ़रमाया? वतुबिअ अला क़ुलूबिहिम फ़हुम ला यफ़क़हून। अल्लाह ताला ने इनके दिलों पर मुहर लगा दी है इसलिए कि वो नहीं समझते। अब यहाँ पर समझने वाले के लिए यफ़क़हून और ना समझने वाले के लिए ला यफ़क़हून का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, यानी फ़िक़्ह समझ बूझ का मानी देता है। फ़िक़्ह समझ बूझ, यानी किसी चीज़ को सही मानों में समझ लेना फ़िक़्ह है। उसकी असल हकीकत को, उसकी मुकम्मल जो है जड़ तक पहुँच जाना फ़िक़्ह है। इस्तिलाही मफ़हूम क्या है कि इस्तिलाह में शरीयत में फ़िक़्ह ख़ास इल्म फ़न का नाम है जिसमें किताब व सुन्नत से मसाइल को निकाला जाता है और इसकी वजह बयान की जाती है। कि यहाँ ये इल्लत का मानी होता है वजह बयान करना, जहाँ जहाँ वो वजह पाई जाए वहाँ वहाँ इन अहकाम को जारी और नाफिज किया जाए। यानी फ़िक़्ह इंसान की उस इल्मी बसारत और महारत को कहा जाता है जिसमें वो किसी भी हुक्म को जो है मुकम्मल तौर पर शरई इस्तिलाह के अंदर जान लेता है और उसकी मुआरफत भी हासिल कर लेता है और उसको दूसरों को समझाने का भी अहल हो जाता है। तो इसको फ़िक़्ह कहा जाता है। फ़िक़्ह की दूसरी तारीफ़ क्या है कि फ़िक़्ह वो इल्म है जिसके ज़रिए शरई मसाइल को जाना जाए। लेकिन इसके मुकाबले में जो तारीफ़ उलमा ने बयान की है वो ज़्यादा जामिया। वो क्या कहते हैं कि ऐसे फ़ुरूई शरई अहकाम का इल्म जो इसकी तफसीली दलाइल से माखूज़ हो। इसका मतलब मैं आपको आम फ़हम में समझा देती हूँ। फ़ुरूई शाख को कहते हैं। ठीक है, यानी हमारे पास एक मसला है और हमने इस मसले को बयान करना है। अब ये शरई अहकाम है और इसको हमने मुकम्मल दलाइल के साथ बयान करना है कि ये मसला जो है कुरान से किस तरह बयान हुआ है, हदीस में इसके बारे में क्या अहकामात हैं। जैसे हम रोज़ा एक शरई मसला है। अब रोज़ा रखना, जैसे इस मसले पे बहस होती है अक्सर कि रोज़े का तयन जो है वो रात को करना ज़रूरी है। अब इसमें उलमा का इख्तलाफात पाए जाते हैं और फ़िक़्ह की रूह से कि रात को तयन करना ज़रूरी है और सुबह उठ के वो रोज़ा रख सकता है, तभी उसका रोज़ा ठीक होगा। तयन का मुराद ये कि रात को वो नियत करके सोए कि मैं सुबह रोज़ा रखूँगा। लेकिन यहाँ इमाम इख्तलाफ करते हैं, वो कहते हैं कि रमज़ान के रोज़ों के लिए तयन करना ज़रूरी नहीं है क्योंकि वो ऑलरेडी शरीयत की तरफ से मुकर्रर हैं, तो लिहाजा उनके लिए तयन की ज़रूरत नहीं। लिहाजा नफली और क़ज़ा रोज़ों के लिए आपको रात को तयन करना होता है। आप करके सोएंगे और सुबह उठ के आप रोज़ा रखेंगे, तभी आपका रोज़ा सही हो जाएगा। तो यहाँ पर जो शरई अहकाम है उसके इल्म को तफसीली दलाइल से माखूज़ हो, यानी मुकम्मल आप उसको डेफिनेशन, मुकम्मल वजाहतों और दलाइल के साथ बयान जब कर लेते हैं उस वक़्त वो मसला जो है फ़िक़्ह की रूह से ठीक कहलाता है। अब यहाँ पर फ़िक़िया की तारीफ़, यानी एक तो होती है फ़िक़्ह इल्म, एक होता है फ़क़ीहा। जैसे अब यहाँ पर ये जो फ़क़ीहा होता है ये वो शख्स होता है जिसने फ़िक़्ह के मसाइल को दरियाफ़्त करना होता है। देखिए, फ़क़ीहा वो आलिम है जो तदब्बुर और तफ़क्कुर के ज़रिए अहकाम के हक़ाइक़ यानी उनकी असल को
پتہ چلائے اور مشکل اور خفیہ حقائق کو واضح کرے، یعنی اس میں جو بھی ہمیں مشکلات ہوتی ہیں ان کو واضح طور پہ بیان کرے کہ جی اس کے اندر یہ پیچیدگیاں ہیں اور ان کو ہم یوں دور. اکثر آپ نے دیکھا ہوگا ہم روزے کے حوالے سے علماء کرام سے سوالات کرتے نظر آتے ہیں، کیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ جی کہہ آئی، منہ بھر کے آئی یا ویسے آئی، روزہ ٹوٹتا ہے یا نہیں. اسی طرح ہمارے ذہن میں اور بہت سے سوال ہوتے ہیں کہ میں نے نماز کے اندر جو ہے میں یہ رکعت بھول گیا اور اس طرح سے میں نماز جو ہے نا میں نے 3 رکعت پڑھ لی، اب اس کا کیا حکم ہے، یا میں جو ہے رکعت بھول گیا، اب مجھے یاد نہیں آ رہا میں کون سی رکعت میں تھا. یہ تمام شرعی مسائل ہیں اور اس کو کوئی بھی اگر عالم جو ہے وہ حقائق اور اس کے ساتھ اس کی مشکل کو دور کر کے ہم پر واضح کر دے تو وہ شخص فقیہ کہلاتا ہے. فقہ کسی مسئلے کو حل کر کے بتا دینا، اور فقیہ وہ عالم ہوتا ہے جس نے اس فقہ کے مسئلے کو حل کر دیا ہو. قرآن مجید اور یعنی قرآن اور فقہ کا مفہوم، یعنی قرآن مجید میں کیا فقہ والوں کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. ترجمہ ہے، اور مومنوں کو یہ مناسب نہیں کہ سب کے سب نکل پڑیں، تو کیوں نہ ان کی جماعت میں سے گروہ نکلے تاکہ وہ دین میں سمجھ حاصل کر سکے اور اپنی قوم کو ڈرائے جب وہ ان کی طرف لوٹیں تاکہ وہ بھی بچاؤ اختیار کریں. اور یہ ایسی آیت ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تمام جتنے بھی ہم امت مسلمہ ہیں ان کو یہ فرمایا کہ سب کے لیے دین کا علم حاصل کرنا ضروری نہیں ہے، یعنی آپ اپنی جتنی بھی یعنی ضروری مسائل ہیں ان کو حاصل کریں. مکمل جو دین کا فہم ہے یعنی جو اصل فقہ ہے اس کے لیے یہ یتفقہ یہ جو لفظ ہے یہ حاصل کرنے کے لیے سب کو جانے کی ضرورت نہیں ہے. کوئی جماعت میں سے ایک گروہ جائے، ایک گھر کا فرد آپ بھیجیں، اس کو عالم دین بنائیں اور وہ واپس آ کر اپنی قوم کو اس کے بارے میں سمجھائے اور سکھائے. تو یہاں پر بہت ہی واضح الفاظ میں فقہ کا معنی یعنی دینی مسائل کو حل کرنے والا بیان کیا گیا. اب حدیث اور فقہ، قرآن کے علاوہ حدیث میں بھی فقہ کے مذکورہ مفہوم گہرائی کی تائید ملتی ہے. آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے دین میں بصیرت عطا فرما دیتا ہے. سبحان اللہ. یعنی جس شخص کے پاس دین کی بصیرت موجود ہے، اس کے پاس دین کا علم موجود ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے اس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا. بھلائی کیا چیز ہوتی ہے؟ میں اگر اس کو مفسرین کی روح سے بیان کروں تو اس بھلائی سے مراد دنیا میں بھی آپ گناہوں سے محفوظ ہیں، دنیا میں بھی آپ جو ہے ہر طرح کے اللہ تعالیٰ کے ڈر میں یعنی گھرے ہوئے ہیں کہ یا اللہ یہ رب کریم مجھے دیکھ رہا ہے. اور آخرت میں بھی اس شخص کے لیے بھلائی ہے کہ جو اس دنیا میں سرخرو ہے وہ آخرت میں بھی سرخرو ہے. اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے جب کسی کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرمایا، سب سے بڑی بھلائی جو ہے وہ اس کو جنت کی راہ پر چلا دینا. تو دین سے بڑھ کر ایسا کوئی راستہ نہیں ہے جو جنت کی راہ پہ چلائے. ایک موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو وصیت کرتے ہوئے فرمایا کہ لوگ تمہارے پاس دین میں بصیرت حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، جب وہ آئیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یہ میری وصیت ہے. یہاں یفقہون کا لفظ استعمال کیا، یعنی وہ تم سے مسائل پوچھنے کے لیے آئیں گے، تو لہٰذا جب وہ تم سے مسائل پوچھنے آئیں تو ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرنا، یہ میری وصیت ہے. اور اس طرح کی مختلف اور بھی احادیث ہیں جس کے اندر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہے فقہ کی مکمل طور پر وضاحت فرمائی کہ دین کو سمجھنا اور سمجھانا یہ بہت ضروری ہے. اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانے عالی شان ہے کہ یا دین سیکھنے والے ہو جاؤ یا سکھانے والے ہو جاؤ، تیسرا راستہ اختیار نہ کرنا کہ ہلاک ہو جاؤ گے. یعنی آپ اپنی زندگی جو ہے مکمل طور پر دین کے راستے پہ گزاریں، کبھی دین سیکھیں اور کبھی دوسروں کو سکھانے میں مصروف رہیں. یہاں پر اسلامی قانون کے ماخذ جو ہیں، آج ہم نے علم فقہ کی تعریف پڑھی ہے اور میرے خیال میں اتنا کافی ہے کہ آپ علم فقہ کی، فقیہ کی اور قرآن و حدیث میں فقہ کی اہمیت اس بات کو سمجھ لیں انشاءاللہ.